أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أن الله يجعلنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم، ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا وذرياتنا أجمعين من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير
كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجوه كرم وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وفرزت برد العوالم بضراز التكريم. تجلى الحق في عالم قدس واسع تجلي القضاء بانتشار فضله بالقريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب
إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الرسل على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتنت بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما عظما من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قطعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت المجد بقربه وتغيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بلا ذكراهم نسيم.
أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بينة التصوير فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموطن خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار نور وبهر. فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تبي بوشر محشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تضرب الأقلام عن سور خير الأنام، ولكن الزني لا تدري لما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان من راعي ذلك النعيم. وقد آن للقلم أن يخط ما أرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحموم الكامل والشمائل التي يأثر الشمائل. وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هذه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المولع في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح المؤلف هذا الكتاب حبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين أمين. فإياك أن تتخلف من صلاة الجماعة لغير عذر ناجز يمكنك أن تتعذر به بين يدي الله علام الغيوب. وإن بدلك القعود من بيتك لأمر رأيت فيه خيرا وصلاحا لك في دين أو دنيا maka takutilah olehmu atau jauhilah olehmu bahwa engkau bertinggal daripada salat berjamaah bagi tiada uzur yang jelas. Kada ada uzur nang nampak, kecuali jaka bahasa kitanya kecuali kam uzur benar hanya kada berjamaah. Uzur benar. Jadi hindari benar kada berjamaah ini nah. Hindari benar kada berjamaah. Amun kada ada uzur nang jelas nang memungkinkan akan engkau meminta uzur dengan keuzuran tadi di hadapan Allah yang maha mengetahui akan yang gaib. Ujar kita, amun kada ada uzur benar, kita jangan kada berjamaah kecuali uzur benar ada halangan nang kaina kawa memungkinkan kaina kita bertanggung jawab di hadapan Allah nang maha mengetahui akan nang gaib. Kenapa ikan dulu mereka kada berjamaah? Nah sanggup kita kena menjawab napa nang ujar Tuhan dah. Tetakunan Tuhan dah. Kenapa ikan kada berjamaah? Lantaran keauran kah, lantaran awak garing kah, atau lantaran nang apa? Nah, jadi usahakan berjamaah tuh Bang. Sembahyang nih. Wa in badalakal qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi dinin aw dunya sekalipun nampak bagi engkau bertinggal di rumahmu karena ada urusan yang engkau pandang itu urusan tadi ada kebaikannya bagi engkau pada dunia dan agama. Oh ini anulah syartiyah nih. Jika nampak bagi engkau
tinggal di rumah itu ada suatu perkara yang engkau lihat pada perkara itu ada kebaikannya untuk dunia dan agama. Nah, itu kalau kada berjamaah, ada kauzuran ngarannya. Misalnya kawitan garing kada kau ditinggalakan. Bini garing kada kau ditinggalakan. Tuh ada kauzuran ngarannya. Tuh nampak kauzurannya, kebaikannya kalau kita kada berjamaah ada. Amun ditinggalakannya gelisah. Tapi kalau kita tunggui siden tenang, kawitan garing misalnya. Kawitan garing tuh kada berjumat kan kawa. Kawitan garing pamanya di rumah sakit kah, di rumah kah. Siden ida tunggui lawan kita. Di sini gampang menunggui aku nama kak. Kunyaman bila ika menunggui. Nah, itu Jumat aja uzur tuh boleh kada berjumat. Ada berjamaah boleh juga. Nah, karena itu ada kauzuran. Atau kita menolong orang misalnya. Ada orang kecelakaan, kita supir ambulan. Amun kita berjumat dahulu sembahyang Jumat dahulu, kada tak ke rumah sakit. Atalai ke rumah sakit lalu kita kada sempat berjumat. Nah, itu uzur harusnya. Jamaah sama aja uzur juga. Nah, ada kauzuran jamaah tah. Jadinya ada nampak kelihatan sesuatu nang menyebabkan ada uzur. Jadi seandainya kaina di akhirat tuh kita ditakuni kenapa kada berjamaah, di situ kita ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mun marganang bercari, berusaha, nah itu kada ada alasan itu anak kada berjamaah. Kawah aja tah. Kesibukan berdagang, orang-orang pang berdagang aja kawah berjamaah. Orang-orang bahuma kawah berjamaah. Seorang bahuma kada kawah berjamaah. Orang berdagang kawah berjamaah. Seorang berdagang kada kawah berjamaah. Orang jadi pegawai kawah berjamaah. Seorang jadi pegawai kada kawah berjamaah. Nah, berarti seorangnya karena kada hendak berjamaah. Jadi kada ada kauzuran tak? Itu termasuk daripada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Sebuah kesalahan yang kita gawe itu. Jadi Habib Abdullah dalam kitab ini mun kada ada uzur tuh nang kawa kaina kita meminta maaf lawan Tuhan, meminta uzur kaina di hadapan Tuhan di akhirat. Angka ada uzur nang kaya itu tuh jangan kada berjamaah. Kecuali ada uzur na ya Allah ulun desar kada kau berjamaah waktu itu. Saya minta maaf bana ulun kada kau berjamaah. Kawitan ulun garing, sehingga kada kau ditinggalkan. Ulun kada kau berjamaah hari itu. Nah, menolong orang enggak kau berjamaah hari itu ada nang orang ulun tulung. Nah, itu misalnya tah. Fakhruj ilal masjidi awqatas salati litusalliyaha fi jama'atin. Fakhruj ilal masjidi awqatas salati litusalliyaha fi jama'atin. Maka keluarlah ulihmu ke masjid pada waktu-waktu sembahyang. Artinya jangan sekali aja sehari kada berjamaah tuh mengkawat berjamaah terus, makanya dibawa dengan kalimat jama' di sini auqat. Nah, auqat tuh jama' lah. Jama' taksir katanya daripada waktu. Waktun, waktani, auqat. Fakhruj ilal masjidi awqatas salati. Salat ini kalimatnya jamak nih. Salawat bacaannya salawati. Litusalliyaha fi jama'atin. Keluarlah ulihmu ke masjid pada waktu-waktu sembahyang supaya kamu berjamaah sembahyang tadi di masjid. Jadi setiap waktu disuruh kita berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tiap waktu berjamaah.
Ka masjid kah, ka langgar kah? Barak masjid ka masjid, barak langgar ka langgar. Banyak kalau pahalanya dapat. Ini kita ke masjid banyak pahala lain pada pahala berjamaah tah. Banyak dapat pahalanya. Pertama dahulu kita pahala berjamaah dapat. Nang kedua kita pahala i'tikaf. Jadi bilanya masuk ke masjid kena niat baitikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Nah, pahala jamaah 27 sudah dapat. Pahala i'tikaf pulang dapat pulang. Nah, itulah duduk di masjid. Walaupun duduk di masjid itu 5 menit. Baitikaf. Niat. Kalau nang sarana nang baitikaf nang harus malamanan ka baitikaf nih tuh, kada sarana kayak itu teh. Walau lahdzatan sakalipun kita duduk di masjid satu umat. Pahadangan hendak sembahyang beunah hamba tuh boleh lagi baitikaf bae. Wah, pahadangan sembahyang itu dapat pulang pahala itikaf. Dapat pulang pahala itikaf. Pahala apa lagi? Pahala silaturahim bulang. Kumpul-kumpul sakampungan. 5 kali sehari tak kumpulan tetangga-tetangga, 5 kali sehari tak kumpulan nanggo parakan rumah. Menandakan rakat. Ya Allah. Apalagi mbah bertemuan lawan kawan, lawas kada bertemuan lawan kawan, besusujudan, pulang bahasa salaman. Karena berdataan kalau mau bawa corona, ya Allah, salaman. Makanya di masjid itu biasanya ada nih musim Covid nih ada membasuh tangan. Masa ragu-ragu basuh tangan mau bersalaman tak? Bersalaman, ujian Nabi mamin muslimaini yartaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Orang Islam berdua bertemuan sesama umat Islam nih, patuh kah kada patuh kah bertemuan bersalaman aja mulai mana pian salaman jangan bertakon pian Islam lah dulu, bila pian Islam belum bersalaman, bila pian kada Islam kada kode serona kalau mulai mana pian bersalaman. Ujian Nabi orang Islam bertemuan dosanya diampuni sebetulnya berpisah asalnya bersalaman. Ma min muslimaini yartaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Banyak kalau manfaatnya. Kita ke masjid, kita ke langgar, kada nang sakadar nang 27 tuh aja. Kada dapat bukan sakadar itu aja, tapi nang lain-lain ada kena pulang. Ada pulang siapa tahu orang bagi nasi bungkus pulang. Dapat pulang sebungkus. Ada haruan iwaknya, ada hayam, ada hintalo, ada hadangan iwaknya. Ya kalau bukan hintalo, hayam, haruan, hadangan, haliling ada kalau haliling. Dapat si bungkus pulang, ada orang bagi jaket, bagi amplop, dapat pulang orang besar rumah, banyak benar manfaatnya berjamaah. Kita benar ya bahano kulir kada berjamaah, padahal kada berjamaah itu Rasulullah kada katuju sama sekali. Enggak ada kawa pulang kalimanya, ayo 4 kali kah sehari? 4 kali sehari aja kah? Bapaknya subuh, bapaknya asar, maghrib, isya, juhurnya bapaknya kada kawa berjamaah, masih di hutan, masih di paumaan, ya kah? Ada kawa jua 4 kali sehari, 3 kali sehari. Maghrib, isya, subuh. Kira-kira kalau kemana-mana tuh maghrib, isya, subuh kalau kemana-mana kira-kira. Karena ke hutannya, kalau subuh, maghrib, isya.
3 kali sehari aja. Nggak ada kawa juga, subuh melandau kada kawa juga. Nah maghrib isya aja 2 kali sehari, cobakan dulu. Asal sehari ini jangan kada berjamaah sama sekali. Nyakawat lah. Nah, usahakan itu supaya ada juga tuh manca canguli langgar. Ada juga tuh manca canguli masjid. Di bahasa kita di sini ya Allah manca dicanguli masjid, dicanguli langgar. Karena menyemati kalau tidak sasat menuju langgar. Au khudh ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan hatta taslama minal haraj. Atau ambil ulihmu kepada engkau orang nang kawa sembahyang beserta engkau walaupun sorangan. Namun kada kawa juga kiau orang lain gini aku na berjamaah di rumah kah ading tadi kiau ipar kayak awak. Nah, yuk kamu sudah sembahyang belum? Kita berjamaah lah si budok, kita berjamaahan walaupun seikong, jangan sorangan sembahyangnya jangan sorangan. Au khudz ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan. Ambil bawai jaga bahasa kitanya bawai supaya ada orang lain hakun berjamaah lawan ikam walaupun seikung aja orangnya. Jadi kenapa seikung imam seikung makmum? Siapakah lagi anak kah di rumah anak bawai anak ading, wae ading, ipar siapakah? Mintuha kah? Ayo, mbah, abah, mintuha, pindah berjamaah, belum, sudah sembahyang, belum, ayo lah kasih budok, kita berjamaahan. Mau mintuha nek, haratnya, mau mintuha baudok, menyuruh mintuha baudok. Asal kita ada kawan berjamaah. Sekalipun sekong bini kah siapakah? Nah, jadi di rumah tuh bagus berjamaah. Si bini umpamanya menaku sembahyang surangan kada banyak pahala. Halo, laki ini pindah masih aja melihat TV. Laki ini masih aja melihat TV, padahal sudah sampai waktu. Bini anak benar sudah berjamaah. Halo abahnya jenang bini, ayo bodoh dulu kasih nah biar jadi imam. Ulun pang anak benar sudah sembahyang nah. Halo bini baudo bini. Halo laki baku raut baudo. Laki jadi imam. Ini perbuatan yang terpuji di sisi Allah dan Rasulnya. Jaka inya kawa sembahyang fardu 5 waktu itu, jaka inya kawa sembahyang fardu nang 5 waktu itu jangan seorangan. Jangan seorangan, itu usahakan. Mun nya kawa jangan seorangan. Kenapa? Karena tadi benar-benar fadilatnya. Kan dalam kitab fikih ada kalau mana afdalnya sembahyang seorangan di awal waktu lawan kira-kira kawa berjamaah cuma di akhir waktu. Lebih afdal sembahyang di akhir waktu berjamaah daripada sembahyang seorangan di awal waktu. Fikih kata Allah tah di kitab fikih tah. Oh amun aku sembahyang zuhur nih di awal waktu ini kadadaan orangnya suikung orangnya masih di hutanan, masih di pahumaan, masih di kabun. Tapi amun aku pukul 2 kena hakun mahadang banyak orangnya kau berjamaah hadang pukul 2. Lebih afdal asal berjamaah. Jadi mahadang tenang ada apa-apa biasa aja. Sebenarnya ada kawan tuh pacang ada nang mengawani berjamaah
mahadang itu disuruh. Amun kita sorangan nak abelaka sorangan tapi bilanya hakon mahadang kena ada kawan berjamaah hadang. Gitu tuh pikih tah nah kayak itu. Sini disuruh sidina cari kawan aja sidan. Amun ikam kada kawa ka masjid, ikam kada kawa ka langgar, cari kawan nang sakira-kira inya hakon mengawani kita berjamaah. Salah siapa jadi imam? Inya kan jadi imam. Kita jadi makmum atau kita nang jadi imamnya jadi makmum. Salah aja asal sama-sama lelakian nah munya bibinian tuh harga mate kada kawa jadi imamnya. Kalau aja ikam imamnya anu bini berannya kada kawa amta. Hatta taslama minal haraj sehingga engkau selamat daripada sebuah kesalahan. Jadi artinya amun kita sembahyang sorangan ini dianggap salah dalam agama nih. Sembahyang tuh sorangan padahal kawah aja kita berjamaah dianggap salah dalam agama. Kita masih rancak kalau masih nang rancak kita bakawan-kawan bakawa-kawan hakon anukah misalnya tulak berjalan kemanakah bakawa-kawan uja kawan kita kain aja sembahyang dulu anu ada orang lagi tuat-tuat lagi nah aku masih anu nah kalau kita anak balakalakas sembahyang mau berdahulu berdahulu aja balakalakas padahal itu cara dihadangi berjamaah kita. Cara kita hadangi berjamaah kita. Cuma jaka inya kawa nang bagusnya tuh mana di awal waktu, mana berjamaah. Itu nang bagus. Mau mana udah di akhir waktu, mana sorangan makinannya kawan berjamaahan berdahulu. Aku kaina aja jar. Mau sorangan aja kaina. Makinannya hamuhuknya itu mana sudah tadude. Mana sudah kada berjamaah. Hatta taslama minal haraj sehingga selamat engkau daripada kesalahan. Jadi selamat kita daripada tiwasan Tuhan tuh kenapa kada berjamaah sekalipun saikung aja kita bawai kawan asal berjamaah siapakah kan umpamanya kawan sudah juga sorangan sembahyang bawa aja pulang boleh aja kamu sudah sembahyang nggih urang sudah pang sembahyang sorangan kayak kamu sembahyang sorangan ayo gini apa pulang nambah jamaah kita boleh aja. Itu artinya sembahyang muadah ngarannya sembahyang nang diulangi boleh aja nya. Ikan tadi sorangan kalau sembahyang aja gini aku bilang nah kawannya aku salah aja inya kasuruh imam seorang enggak mak imam enggak bapak yang penting kawannya aku sembahyang sekira aku jangan sorangan padahalnya sudah sembahyang. Sebaliknya kayak itu juga kita kita sudah sembahyang sorangan kita. Malihat ada orang hendak sembahyang, pian sorangan ke sembahyang, ulun mengini sama aja juga. Ulun mengawannya sama aja, boleh kita. Kita sudah sembahyang sorangan kita. Lalu melihat ada orang hendak sembahyang, sorangan sih den. Nah, pian sembahyang anukah sembahyang zuhur kah? Ulun sudah pang sembahyang zuhur, pian sembahyang zuhur juga lah. Jasiden, ulun sudah pang sembahyang zuhur, cuma ulun biar ulun mengawani pian. Boleh kita diulang sembahyang nang sorangan itu. Ngarannya sembahyang muadah, sembahyang nang diulangi. Boleh itu, daripada bagusnya berjamaah. Jadi hukum-hukum fikih ini perlu benar nih diketahuan itu hukum fikih tak? Nya kada tahu aku sudah jar kada kau umpet lagi nya orang kada paham sudah jar tapi jika kada sembahyang orang sembayangan tuh berjamaah kok orang berjamaah tuh sembahyang sampai kamu ungutan aku sudah tadi surangan jar padahal aja kayaknya umpat aja pulang kada salah tak? Jaka umpat aja pulang surang bakal surangan galak. Nah jadi ujar Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mun kada kawa ka masjid tikam berjamaah kada kawa ka langgar
ayo jekam cari kawan aja, cari kawan kemana kah? Turun turunakan sepeda dulu, cari kawan, cari orang yang belum sembahyang, minta kawannya ikam sembahyang, asal jangan sorangan sembahyang. Tuh. Lalu jisin selamat engkau daripada disalahkan Tuhan gina kada berjamaah. Wa tafuzu bisawab, dan engkau mendapat keberuntungan dengan pahala nang 27 derajat. Sekalipun sorangan kawan tetap mendapat pahala 27 derajat. Wa tafuzu bisawabi, dan mendapat keberuntungan engkau dengan pahala. Maksudnya pahala nang 27 derajat. Siapa nganda? Biar inta mencari kawan soikong, cari kawan. Fa innal jama'ata tahsulu bi imamin wa ma'mumin, karena sesungguhnya berjamaah itu hasil mendapat pahala dengan satu orang imam, satu orang makmum. Ya sudah, seikung imam, seikung makmum dapat pahala berjamaah. Kalau serenang banyak-banyak, tapi wa kullama kasuru kana afdala. Amun inya banyak, jamaahnya tak afdal. Nah ini tuh aja. Amun soal dapat pahalanya, walaupun berduaan dapat pahala 27. Cuma nang banyak itu tak afdal, itu aja. Jaka kaya anu afdal itu mulanya taharat sedikit pahalanya. Jaka kaya wadah itulah ikam berjamaah sorangan, ikam berjamaah berduaan aja. Berjamaah tuh berduaan. Sikung imam, sikung makmum, dapat aja 27 biji wadainya juga. Tapi amunnya banyak pang jamaahnya 27 juga, cuma tamangit sedikit wadainya nih. Afdal, taab, afdal ngarannya. Itu tah. Kullama kasuru kana afdala. Nya banyak jamaahnya tak afdal daripada nang sedikit. Jadi biasa aja kalau orang mencari nang jamaahnya banyak, rame, jamaahnya banyak, itu afdal daripada nang jamaahnya sedikit. Lalu watazkus salata wa yazidu sawabuha. Watazkus salatu kaitulah. Kemudian umumnya banyak orangnya itu afdal. Kemudian pulang sembahyangnya tabarasih sedikit daripada nang kada banyak nang tabagus sembahyangnya. Kemudian wayazidu sawabuha. Oh, bahasa itulah ini bahasa tadi. Watazkus salatu wayazidu sawabuha khalfal a'immati min ahlil khairi wassalah. Dan bersih sembahyangnya serta tak banyak pahalanya di belakang imam nang imamnya itu orang nang baik dan orang nang saleh. Mempengaruhi juga lawan imam lawan kita nih nah. Kita jadi makmum, imamnya orang wali, wah harat benar nih pahalanya kita nih. Jadi ada orang nang mencari nang dipapala akan sidin kau jadi imam, ya Allah. Makanya nah kalau bahari di zaman guru sekumpul hidup, orang nang berjamaah tulakan karena sidin nang jadi imam, guru sekumpul jadi imam, lalu mempengaruhi juga lawan si makmum nih, karena pahalanya bertambah, sambahyangnya tabarasih. Nang sambahyang kita nang indah kakaruan, tapi imamnya bagus, imamnya baik, maka sambahyang kita pun tak umpat baik. Sambahyang kita udah kada kakaruan, imamnya pulang kada kakaruan pulang, sama pada kayu japok. Jadi ada bagusnya juga tuh, ada pengaruhnya juga nang imam nang bagus, imam nang tuan guru nang soleh, sidin nang alim, ada pengaruhnya juga daripada imamnya nang kada karuan tampoh. Imamnya makan duit wakaf
imamnya korupsi, imamnya mau aja pemainan juga, turun di masjid bedadu sidin. Lain lawan imamnya nang soleh lain. Nah, wa tazkus salatu wa yazidu sawabuha khalfal a'immati min ahlil khairi was salah. Ya kalau sembahyangnya bersih, pahalanya bertambah kalau kita berada di belakang imam nang baik, di belakang imam nang saleh. Biar jadi makmumnya aja kita, tapi imamnya saleh. Jadi kada seronok hendak jadi imam berataan teh. Nang mana nang lebih saleh, nang mana lebih bagus, suruh jadi imamnya. Ya Allah, itu mempengaruhi lawan sembahyang kita. Jadi jangan disangka tuh kalau kita imam nih nang lawan nang kada bayi imaman asa biasa-biasa aja. Jangan. Imam tuh mempengaruhi, membawa lawan si makmum. Membawa lawan si makmum. Wa turjahu ala salati khalfa man laisa bihadzal wasfi, dan dibaratkan itu sembahyang atas sembahyang di belakang orang nang bukan dengan ini sifat tadi. Jadi napa? Amunnya sembahyang itu di belakang orang nang kada saleh, di belakang orang nang kada baik, di belakang orang nang fasik, nah maka taringan pahalanya. Sah aja pang. Sahaja bayi imaman bukan kada sah kada. Munnya Fatihahnya misalnya kana aja, bacaannya kana aja, syarat rukunnya nyepas saja, cuma orangnya bener ya. Kada tapi bagus bener nih. Itu sah aja diikuti, jangan kada diikut, ikut aja. Cuma amunnya ada nang baik, ambil nang baik. Amunnya kada baik, inya jua nang jadi imam nang kada bagus jua. Asa inya syarat rukunnya cukup aja, ikuti aja. Fayambaghi ayyataharra wa yajtahida an tusalliya khalfal a'immatil ma'rufina bittaqwa. Maka sepantasnya bahwa engkau intai-intai, uja kita engkau taliti dahulu, liati dahulu. Wa anta jatahida, dan engkau bersungguh-sungguh bahwa sembahyang engkau di belakang imam nang dikenal dengan ketakwaannya. Ini nang penting. Imam tuh dikenal ketakwaannya. Nah, asa sapala bana kita mengikuti siden. Wa hadza min haitsu afdalu wal aula, tapi ini masalah afdalnya aja. Nah, ingatakan adalah ini jangan sampai salah paham kena. Bah, imamnya berarti kita kada salah mengikuti imam. Nang imam tuh anu jar sidin bahanu pemainan umpat. Kada sah lah kita mengikuti, bukan kada sah, sah aja asal sidin itu syaratnya dulu sidinnya itu sah. Fatihah sidin kana aja, takbir kana aja, pokoknya segala rukun-rukun sembahyang lengkap lah sidin. Syarat sembahyang lengkap, rukun sembahyang lengkap, ilmu fikihnya mengerti. Cuma mau manggawi maksiat benar itu nang diikuti sah aja kita mengikut sidin tak. Cuma kada afdal, ujar Habib Abdullah dalam kitab sini, amun nang ada nang baik je sidin, tak afdal nang baik. Jadi masalahnya masalah keafdalan aja, bukan masalah sah kada sah. Kalau baik kena kita berimaman lawan seseorang tah. Kan kita boleh aja kalau berimaman tuh nang di belakang orang nang kada tahu-tahunya kita mengikut. Allahu Akbar.
Didengar ini nahap aja bertakbir nih orang nih. Lo kita ikuti ya, kita ikuti. Didengar tuh bacaan bagus saja, kelakuannya bagus saja. Biar tuntong sembahyang, ulah mangga mitai kawan. Kam tahu lo jenang diikuti ikam tadi. Apa aja orang? Nang ikam ikuti tahu lah ikam. Apa garang? Itu maling. Tapi nya penyembahyang banah malingnya. Bah aku bahasa nah jaman kayak itu. Nah kan usah bahasa, itu sah aja. Itu sah aja, kada usah bahasa. Maka dipadahkan itu masalah afdal, itu masalah aulanya aja, bukan masalah sah kada sah. Ini kampung loh. Nang itu nang bagus sikung baca Fatihah padahal kelakuannya kada kakaruan. Aya kada kawae. Ikuti ya. Nah lainnya luput baca Fatihah barataan. Amun luput baca Fatihah kada kau diikut-ikut. Rukun kaulinya tuh luput kada kau diikuti. Menurut kita luput bacaan rukun kauli. Kelakuannya pulang salah. Ada nang bagus, cuma orangnya pulang bahano. Kada karuan tampuh kelakuan sehari-hari. Apalagi Pak itu lagi nanti ikut cuma kada afdol. Sah aja, jangan sampai kita abah aku udah mau ikut ya. Itu kada sah diikutnya, kada pegarang. Mau mencuntan jar. Bukan kada sah nih, jangan salah paham. Bukan kada sah mau ikut itu sah aja. Cuma di sini dikatakan kurang afdol. Arti kurang afdal tadi ya nang kayak wadai tadi ganalnya sama aja. Cuma mungkin kurang manis, kurang mangit. Dapat aja 27 juga sama aja. Imam Sidin dapat aja 27 juga, cuma hambar wadainya. Ada nang orang wali, nang jadi imam Sidin orang wali, kita mau ikut di belakang, bah itu mana lawan kenal-kenalnya, lawan haru-harumnya, lawan mangi-mangitnya, lawan manis-manisnya, itu kisahnya sama pada 27, cuma afdal. Makanya kita asa rugi benar lah. Kita tahu nih Sidin ini pada alim benar sampai kita kada tak ikut. Aku tadi aja kaauran kada sawat ba imaman lawan Sidin, mah rugi benar tak. Kita rugi benar. Sidin orang saleh, Sidin orang alim, orang saleh Sidin, orang nang takwa kepada Allah. Hanya kita Sidin jadi imam kita kada mau ikut, baru rugi benar. Di situ kesempatan kita hendak melarang akan sembahyang kita, haraganya sembahyang di hadapan Tuhan dah. Wa illa faqad qala alaihi salatu wassalam. Jika tidak, ini masalah afdalnya aja. Jika tidak, maka sungguh berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, sallu khalfal barri, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Nah ini hadis Nabi nih. Sembahyanglah kamu ujar Nabi di belakang orang nang baik dan di belakang orang nang zalim, nang pajir, nang fasik. Jadi Nabi sembahyang aja ikam di belakang imam, nang imamnya tuh nang baik kan nang oho kah ikuti ha. Itu Rasulullah tuh mengatakan. Asal jangan kada berjamaah tuh kesimpulannya. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sembahyanglah kamu di belakang tiap-tiap orang nang baik dan di belakang orang nang pajir. Allah birrin kalau bacaan la sallu amanya ba alif barin. Orang ini kada ba alif nih tulisannya. Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Namun dibaca bar artinya daratan ya Allah, namun dibaca bir artinya kebaikan. Jadi di apa ngarannya sembahyanglah kamu ujar Nabi di belakang orang nang baik atau di belakang orang nang pajir. Orang nang pajir ini orang nang mau manggawi maksiat. Iya jadi imam juga cuma mau manggawi maksiat, mau manggawi maksiat. Ikuti ajar Nabi juga cuma kurang afdal. Jadi Nabi kan melarang sedin sallu khalfa kulli birrin wa fajirin.
Han daripada hibatnya berjamaah nih. Ada ulama yang sidin ini berjamaah terus Allah. Nah pada suatu hari sidin kisahnya tuh sembahyang Isya kada berjamaah sidin. Lantaran ada orang berhilang. Maghrib ada orang berhilang. Nah, tamunya ini kada paham. Orang azan sudah dilanggar di masjid, masih aja sawapan diri sidin. Nah ini ngarannya pak ada paham tamu. Lalu kada jamaah sidin hendak menyuruh bulik lawan tamu asa ngalih juga. Kalau kada pantas nih. Aku pernah anu ikam sadang aja sudah. Pariannya nih. Sadang aja udah aku nak sembahyang asa ngalih kalau sidin. Tamunya kada pemahaman juga. Namun orang beramal, nah itu nang bukan orang ahli amal, imbah maghrib tuh hampir kada kawa ditamui. Nya kenapa? Karena biasanya orang-orang nang ketujuh beramal itu di imbah maghrib itu menggunakan waktu nang intizaru salah ila salah, menunggu sembahyang kepada sembahyang. Wayah apalagi kita kada nang imbah maghrib itu nang kawa kita, karena imbah maghrib itulah nang parak waktu antara sembahyang lawan sembahyang. Kan gonal nih waktu apa ngarannya, waktu menunggu waktu sembahyang tuh gonal bana pahalanya ini kena ada di bawah nih. Jadi imam maghrib tuh orang disampatakan orang nang beramal aja lagi, napakah dibacain sampai ke Isya. Ada ini kisahnya, ada tamu. Maka sidin menghormati lawan tamu sampai orang berisaan kada tajamaah sidin nih. Nang si ulama tadi tuan guru tadi. Akhirnya orang tuntungan berjamaah sidin tamu bulik. Kalau akhirnya nak mencari kawan nih, turun. Kalau ada lagi nang balum berjamaah, jangan kayak modelnya cari langgar sebelah. Kalau ada nang lagi nang balum, udahan juga orang sudah cari pulang ke langgar nang sebelah. Kalau pina balum lagi, sudahan juga orang sudah habisan sudah berjamaah orang. Berutupan langgar sudah. Makunjian langgar orang sudah. Ada lagi orang-orang berjamaah seberataan. Ada lagi lah sembahyang asin sorangan, sembahyang sorangan. Nah, pasin sembahyang sorangan, sembahyang Isya sidin saurangan daripada kasalnya kada berjamaah tah. Sembahyang Isya saurangan sidin 27 kali. 27 kali sidin sembahyang. Daripada kasalnya hendak menyamai orang nang berjamaah, ujasin ayah biar aku sorangan nang sembahyang. Kada kawan habisan sudah kada nama jamaahnya lagi. Tapi aku ujasin hari ini aku sembahyang Isya 27 kali supaya sama kayak orang nang berjamaah tuh mendapat 27 juga, 27. Salam bertakbir pulang 4 rakaat, salam bertakbir pulang sampai 27 kali. Berapa rakaat tak? Lah banyak pada tarawih. 27 kali 4. Berapa? 27 100 280. Iyalah. 28. 28. Iyalah. 108 rakaat. Ya Allah, 108 rakaat hidin sembahyang. Kita tarawih aja 23 gina sa. 23 gin tarawih masih asa kajar pinggang sudah 23. Ini sidin malam itu 108 rakaat 27 kali 4.
Iya, sidin taguringan, malam itu taguringan, imbah taguringan, lalu sidin bermimpi. Bermimpi, dalam mimpi sidin itu sidin merasa sidin mengikuti suatu rombongan bakuda. Rombongan di perjalanan nih. Di sebuah perjalanan sidin naik kuda. Dalam mimpi sidin nih, sidin naik kuda, orang-orang bakuda, sidin bakuda. Di berumbungan, cuma sidin tadudi surangan, orang berdahuluan dalam mimpi. Lalu dipukul sidin kuda, dipacat sidin kuda. Hendak maimbai orang teh, kada ya terdapat, kada mau terdapat. Nah lalu jadi orang ikam memacat kuda ikam, memacuk kuda ikam tuh sia-sia aja. Kada akan dapat manunti ikame. Nah kami berdahulu nih, ikam berhujung lapah aja, memacok kuda ikam, macat kuda ikam berhujung lapah aja, kada akan bisa ikam menunti ikame. Kenapa ujar sidin? Karena ujar orang ikam tuh kada sembahyang berjamaah, lalu ikam hendak menunti sembahyang berjamaah, menggawi ikam 27 kali sembahyang isya. Tidak akan bisa mendapatkan pahala kami sekali tapi kami berjamaah, ikam 27 kali beisa tapi ikam kada berjamaah, tidak akan sama pahalanya lawan kami nang sekali tapi kami berjamaah. Itu isyaratnya. Nah, itu kisah dari kitab kisahnya tah. Wa fil masyi ilal masjidi li ajli salati fihi sawabun azimun waradat bihil akhbar hatta warada anna kulla khatwatin yakhuttuha al abdu ilal masjidi tuhsabu lahu wa tuktabu lahu fi hasanatihi wa intizaru salati ba'da salati minal qurubat, dan berjalan ke masjid menuju tempat sembahyang itu pahala nanggana. Nah, apa tadi? Aku menghitung akan pahala berjamaah tadi. Berjamaahnya dapat 27. Itikaf di masjid dapat pahalanya. Berjalannya pulang dapat pulang berjalannya. Saapa langkahan kita menuju masjid ditulis terus kebaikan, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Ditulis. Menyebesar tidak, sekali menunjak, 2 kali menunjak, 3 kali menunjak, ditulis terus. Han? Jadi pahala berjalan mulai rumah menuju masjid dapat pahalanya, ditulis kebaikan-kebaikan. Sampai ke masjid beritikaf dapat pahala. Berjamaahnya pulang 27. Jadi lain lawan di rumah berjamaah, di masjid berjamaah, lain jumlah pahalanya, lain, kada sama. Bahasa salaman tadi dapat pulang pahala ya kalau. Nah, anang tadi. Belum lagi kisah orang bagi amplop. Belum lagi. Samwa'an tuhsabulahu. Ditulis apa dihitung. Langkah-langkahannya inya menuju masjid dihitung. Wa tuktabulahu fi hasanatihi, dan ditulis baginya itu langkah tadi pada kebaikan-kebaikannya. Kemudian wantizaru shalah ba'da shalah minal qurubat. Nah, wallahu alam bisawab. Ingat sini aja dulu kita lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak-banyak minta ridha, minta halal, minta ampun kalau ada salah, khilaf, baik itu mendengarkan di mana aja, para ulama, para tuan guru yang mendengarkan juga, kalau ulun salah, ulun khilaf, ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian barataan. Doakan ulun sakulawargaan dan sebarataan nang membantui ulun, nang menyenangi dan nang sabarataan kulawarga-kulawarga, tetangga-tetangga, sabarataan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada bahaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita barataan diakhiri hayat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وصلاح خاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.